اس کے کمرے میں ہر جگہ انسانی بال پڑے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں بال نہ ہوں۔ کمرے کا پورا فرش، دیواریں سب کالے سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی چلانے میں ہی مصروف تھی کہ جب فرش پر پڑے ہوئے بالوں میں حرکت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالے جادو کی خوفناک دنیا ایپیسوڈ نمبر 7۔ امتیاز صاحب نے دروازہ کھولتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ امام صاحب انہیں پہلے ہی اسماعیل صاحب کی آمد کا بتا چکے تھے، اس لیے وہ آج گھر پر ہی رک گئے تھے۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ کیسے ہیں آپ؟ امتیاز صاحب نے پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، وہ حسب عادت مسکرائے۔ چلیے اندر چلتے ہیں۔ امتیاز صاحب انہیں لے کر آگے بڑھ گئے۔ اسماعیل صاحب اندر جاتے جاتے ایک جگہ رک گئے۔ کیا ہوا اسماعیل صاحب؟ امتیاز صاحب نے رک کر تعجب سے پوچھا۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ انہوں نے پودوں کی کیاریوں کے ساتھ بنی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میری بیٹی حوریہ کا ہے، امتیاز صاحب نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ یہاں سے مٹی ہٹائیں، انہوں نے کیاریوں کی طرف اشارہ کیا۔ امتیاز صاحب نے تعجب سے انہیں دیکھا اور پھر ان کی بتائی ہوئی جگہ سے مٹی ہٹانے لگے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد مٹی ہٹاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز چبھی اور ان کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ انہوں نے تھوڑی سی مزید مٹی ہٹائی تو وہ ساکت رہ گئے۔ وہاں ایک پتلا دبا ہوا تھا جس کے اندر بہت سی سوئیاں گھسی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں وہ پتلا اٹھایا اور اسماعیل صاحب کے سامنے کیا۔ مطلب میرا شک صحیح تھا، امام صاحب نے زیر لب کہا۔ اسماعیل صاحب نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور پھر امتیاز صاحب کو اس پتلے کو ٹھنڈا کرنے کی تاکید کی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ امتیاز صاحب کافی حیران تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے گھر سے کبھی کوئی ایسی چیز نکلے گی، لیکن ابھی وہ نہیں جانتے تھے کہ حیران ہونے کے لیے ابھی اور بھی بہت سی باتیں تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی جب اچانک ایک سیاہ ہولیا اس کے ارد گرد گھومنے لگا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ اس وقت مت آیا کرو، اس نے غصے سے دانت پیسے۔ معاف کرنا، لیکن خبر بہت اہم ہے۔ اب وہ ایک انسانی شکل میں اس کے سامنے سر کو خم دیے کھڑا تھا اور اس کی پرس اسرار آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی خوفناک آواز گونجی۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکھاڑ پھینکو اس کانٹے کو، وہ سختی سے بولی۔ اتنا آسان نہیں ہے اس کو راستے سے ہٹانا، وہ نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو راستے میں آئے گا منہ کی کھائے گا۔ تم جاؤ اور جا کر اپنا کام مکمل کرو، اس نے رعونت سے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ حوریہ کا کمرہ کہاں ہے؟ اسماعیل صاحب نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس طرف۔ امتیاز صاحب نے دائیں جانب اشارہ کیا اور اسماعیل صاحب کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ اس گھر پر اور خاص طور پر آپ کی بیٹی پر کسی کی بہت بری نظر ہے۔ اسماعیل صاحب حوریہ کے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد امتیاز صاحب کی جانب مڑتے ہوئے متانت سے بولے، کیا کسی غیر مرئی طاقت ہے ان سب کے پیچھے؟ امتیاز صاحب نے استفسار کیا۔ ان کا لہجہ پریشان کن تھا۔ دونوں کی نظر ہے آپ کی بیٹی پر، انہوں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ پھر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ امتیاز صاحب نے امید سے انہیں دیکھا۔ مجھے ایک گلاس میں پانی منگا دیں، انہوں نے امتیاز صاحب کے پیچھے ایک نگاہ ڈالی اور پھر آہستہ سے کہا، جی میں ابھی لایا۔ امتیاز صاحب کمرے سے نکل گئے۔ اسماعیل صاحب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ عریشہ جو چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کو وہاں دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ آپ کی مزید خاموشی آپ کو مشکل میں ڈال دے گی، بہتر ہے کہ اب آپ صحیح اور غلط کے بیچ کے فرق کو پہچان لیں۔ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور آپ بس ہاتھ ملتے رہ جائیں، اسماعیل صاحب نے نرمی سے کہا۔ عریشہ نے حیرت سے انہیں دیکھا
اور سر اسبات میں ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ لے پانی۔ کچھ دیر بعد امتیاز صاحب ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے ان کے پاس آئے۔ اسماعیل صاحب نے گلاس تھام لیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتے رہے، پھر کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پانی میں پھونک ماری۔ یہ پانی آپ کے چاروں کونوں میں، گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ اس کے علاوہ سورہ ناس اور سورہ فلق کا کثرت سے ذکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسماعیل صاحب نے گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ اور میری بیٹی حوریہ، اسماعیل صاحب وہ تو یہاں موجود نہیں ہے۔ امتیاز صاحب کو حوریہ کی فکر ستائی۔ آپ ان سے بھی بولیں کہ وہ بھی کثرت سے سورہ ناس اور سورہ فلق کا ذکر کرے، بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اسماعیل صاحب نے نرم مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، بے شک بے شک۔ امام صاحب اور امتیاز نے باری باری کہا، اسماعیل صاحب کیا آپ اس شخص کا نام بتا سکتے ہیں جو یہ سبق کر رہا ہے؟ امتیاز صاحب کے ذہن میں کافی دیر سے یہ سوال گردش کر رہا تھا اور بالآخر انہوں نے پوچھ ہی لیا، اس کے بارے میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اسماعیل صاحب نے نرمی سے کہا۔ امتیاز صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ ہمیں اجازت دیں آپ، اسماعیل صاحب نے کہا، چائے بن رہی ہے، چائے پی کر جائیے گا، امتیاز صاحب نے آگے سے کہا۔ اسماعیل صاحب کو منع کرنا مناسب نہ لگا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ہمراہ لاؤنج میں چلے گئے۔ حوریہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب ہلکی سی آہٹ پر اس کا تسلسل ٹوٹا اور اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک بار پھر اسے یوں لگا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ حوریہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ حوریہ نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پردہ ہٹایا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور واپس پلٹ گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے کانوں میں پھر وہی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حوریہ کی نظر بے اختیار کمرے کے باہر والی دیوار پر گئی۔ وہاں ایک بڑی سی کیلی گرافی لگی ہوئی تھی جس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں نے حرکت کی اور اس نے تیز آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ حوریہ کے کانوں میں اس کی دردناک چیخیں گونج رہی تھی۔ حوریہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی اور بنا مڑے ہی کمرے سے نکل گئی۔ لنچ ٹائم میں ہاشم اپنے روم میں بیٹھا سوچوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا جب موبائل کے بجنے کی آواز نے اسے سوچوں کے سمندر سے باہر نکالا۔ ہاشم نے موبائل اٹھایا تو نگت کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا، السلام علیکم۔ ہاشم نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ سوری، دراصل اس وقت میں بیزی تھا، ابھی موبائل چیک کیا تو دیکھا تمہاری مس کال لگی ہوئی تھی۔ اسپیکر پر نگت کی آواز ابھری۔ کوئی بات نہیں، ہاشم ہلکا سا مسکرایا، سب ٹھیک ہے؟ نگت نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ جواباً ہاشم نے مختصر انداز میں اسے ساری بات بتائی۔ ہاشم، جیسا تم بتا رہے ہو اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ سلیپ پیرالائسس لگتا ہے، جس میں انسان کو لگتا ہے جیسے کوئی بھاری سی چیز اس کے سینے پر موجود ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو زیادہ سوچنے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوران عمل انسان بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے جس میں سے ایک مراحل کو REM کہلاتا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی نیند کے بعد اسے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس دوران انسان بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس عمل کے دوران انسان کا جسم کا مفلوج ہو جانا ایک قدرتی عمل ہے تاکہ دوران خواب ہم خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں۔ لیکن جب انسان خواب بینی کے مرحلے کے مکمل ہونے سے پہلے نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے۔ اس دوران انسان کی نہ تو آواز نکلتی ہے اور نہ ہی حرکت کر پاتا ہے، کیونکہ انسان کا دماغ ابھی بھی خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان اس دوران خوف بھی محسوس کرتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب اس کی سوچ ہوتی ہے۔
इसकी कई इकसाम हैं, जिनमें से एक इंटरवडूर फेनोमेशन कहलाता है। महसूस करने वाला शख्स कुछ अजीबोगरीब मखलूक को अपने इर्द गिर्द कमरे में महसूस करता है। दूसरी तरफ फ़रेब ख्याल को बेहाना ख्वाब कहते हैं, जिसमें इंसान अपने जिस्म पर कोई अजीब मखलूक बैठी हुई महसूस करता है। उसे लगता है कि वह मखलूक उसका गला दबा रही है या उसके जिस्म को ज़ोर से जकड़ रही है। उसकी वजह कई मिनट तक इंसान उठ नहीं पाता। मुझे भी यही लगता है। ज़रूर वो किसी छोटी बात को लेकर वो किसी गहरी सोच में डूब गई होगी और फिर उसी बात ने उसके दिमाग पर असर किया है, जिसके बायस उसके साथ ये सब शुरू हुआ। निगत ने प्रोफेशनल अंदाज में उसे तमाम तफसीलात बताईं। क्या तुम्हें यकीन है कि उसके साथ यही मसला है? हाशिम को दिल को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि जो हालत वो हुरिया की देख रहा था वो उससे कई ज़्यादा अजीब थी। हाँ, मुझे यकीन है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ जो इसका शिकार होते हैं, और हम इस कैफियत की सूरत में मरीज़ को कुछ एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन देते हैं। उसके अलावा कोग्निटिव थेरापी टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिनसे इंसान अपनी नींद में अपनी स्लीप पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। निगत पुरयकीन अंदाज में बोली। वो सब ठीक है, लेकिन निगत, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। इतने दिनों से जो हालत मैं देख रहा हूँ हुरिया की, और उसके बाद से मुझे लगने लगा है कि कोई और मसला है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले मुझे भी कहीं नहीं लगता था कि शायद वो डिप्रेशन है, लेकिन अब जो बातें हुरिया ने मुझे बताईं उनको सुनकर मैं बहुत खौफज़दा हो गया हूँ। कहीं मैं उसकी बताई हुई बातों का यकीन ना करके कोई गलती ना कर बैठूं, जिसके बाद मुझे पछताना पड़े। निगत, उसके चेहरे का वो खौफ, वो कांपती हुई आवाज़, सहमी हुई खौफज़दा सी आंखें मुझे परेशान कर रही हैं। हाशिम का लहजा परेशान कुन था। फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या वजह है उस सब के पीछे? निगत ने सवाल किया। जिन्नात, हाशिम ने अपना शुबा ज़ाहिर किया। हाशिम, कम से कम मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। यार, तुम एक डॉक्टर होकर ये बात कह रहे हो? निगत ने हैरानी से कहा। यार, मैं जानता हूँ साइंस इन सब बातों को इतना नहीं मानती, मगर ये बातें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस मखलूक का जिक्र किया है और हम उनके वजूद को झुटला नहीं सकते। हाशिम ने संजीदगी से कहा। तुम्हारी बात ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि हुरिया के साथ ऐसा कोई मसला है। फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगी, एक बार तुम मेरी उससे मुलाकात करवा दो। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। निगत ने कुछ देर के ताक़ुफ़ के बाद कहा। मैं कोशिश करूँगा, हाशिम ने जवाब दिया। चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, निगत ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह हाफ़िज़। हाशिम ने गहरा सांस लिया और मोबाइल मेज़ पर रख दिया। अरीशा अपने कमरे में जले पीर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर काट रही थी और उसके दिमाग में मुसलसल इस्माइल साहब की बातें गर्दिश कर रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो उनकी बातों को जहन से निकालने में बुरी तरह से नाकामयाब हो रही थी। उफ, अरीशा ने गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए अलमारी की जानिब बढ़ गई। अरीशा ने अलमारी से शाल निकाली और फिर शाल ओढ़ते हुए कमरे से निकल गई। कुछ देर के बाद अरीशा इमाम साहब के घर के बाहर मौजूद थी। इमाम साहब का घर उनके घर से कुछ फासले पर ही था। इस्माइल साहब इस वक्त इमाम साहब के घर पर ही मौजूद थे। ये बात अरीशा जानती थी। वो ये समझ गई थी कि जिस उलझन में उन्होंने उसे डाल दिया था, अब निकाल भी वही सकते थे, और यही वजह थी कि जिसने अरीशा को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था। क्या बात है भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। दरवाज़ा हानिया ने खोला था। हानिया इमाम साहब की छोटी बेटी थी और अरीशा की क्लास फेलो भी थी, इसलिए उसकी हानिया से अच्छी सलाम दुआ थी। अंदर नहीं बुलाओगी? अरीशा हल्का सा मुस्कुराई। अरे नहीं यार, अंदर आओ ना, उसने तेजी से कहते हुए उसके लिए रास्ता छोड़ा। अरीशा मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। इस्माइल अंकल घर पर हैं? सलाम दुआ के बाद अरीशा ने इस्माइल साहब के बारे में पूछा। हाँ हैं, हानिया ने असबात में सर हिलाया। कुछ बात करनी है मुझे उनसे, तुम उनको बुला दोगी? अरीशा ने झिड़कते हुए कहा। अंदर चलो, वो लाउंज में ही बैठे हैं।
हानिया ने अंदर की तरफ इशारा किया तो वो सर असबात में हिलाती हुई उनके हमरा अंदर चली गई। हाशिम ड्यूटी पर था जब निगत की फिर से कॉल आई। एक्सक्यूज मी। हाशिम मोबाइल पॉकेट से निकालता हुआ कॉरिडोर में आ गया। हाँ बोलो निगत। हाशिम ने मोबाइल कान से लगाया। हाशिम, तुम्हें शक था ना कि हुरिया के साथ कोई दूसरा मसला है? दूसरी तरफ से निगत ने कहा। हाँ, हाशिम ने जवाब दिया। वैसे तो मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपने एक जानने वाली से हुरिया के लिए बात की है। वो यही काम करती हैं और उन्हें इसके बारे में काफ़ी मालूमात है। तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। निगत ने उसे तफसील बताई। अच्छा ठीक है, तुम मुझे एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर दे दो उनका। हाशिम ने कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, निगत ने कहा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाशिम ने कॉल काट दी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, हाशिम ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर वापस अंदर चला गया। अस्सलामु अलैकुम। अरीशा लॉन्ज में दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने आदतन नरम मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए जवाब दिया। हानिया उसे लॉन्ज में छोड़कर खुद किचन में चली गई थी। दरअसल मुझे कुछ पूछना था आपसे। अरीशा ने उनके सामने वाले सोफे पर बैठे हुए कहा। जी पूछें। इस्माइल साहब ने इस्तफसार किया। वो दरअसल आपने घर पर मुझे वो सब क्यों कहा था? मैं उलझ गई हूँ। क्या सही है और क्या गलत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है कि अभी वक्त है मेरे पास? मैं पहले ही कुछ बातों की वजह से उलझन का शिकार थी, मगर आपकी बातों ने तो मज़ीद मेरी परेशानी में इजाफा कर दिया। अरीशा ने उलझे हुए अंदाज में कहा। आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी मज़ीद खामोशी आपको मुश्किल में डाल देगी। देखें, मैं तो ये जानता हूँ कि कहीं नहीं कहीं इस मामले से आपका तल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ ये आप ही बता सकती हैं, क्योंकि आपका मज़ीद खामोश रहना आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगी। इस्माइल साहब ने नरम लहजे में जवाब दिया। कुछ दिन पहले की बात है, हुरिया बहुत परेशान थी। सुबह का वक्त था। जब वो मैं कमरे में आई, वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया। फिर मैंने हुरिया को एक धागा लाकर दिया था ताकि उसे आइंदा से डर ना लगे। लेकिन मैं कुछ दिन से ये नोट कर रही हूँ कि जब से वो धागा हुरिया की कलाई में है, उसके बाद से वो और भी ज़्यादा डरने लगी है। बहुत अजीब सा बर्ताव करती है, किसी से कोई बात शेयर नहीं करती। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये सब उस धागे की वजह से हो रहा है। अरीशा ने अज़तराबी के आलम में कहा। वो धागा आपको किसने दिया था? इस्माइल साहब के माथे पर शिकन पड़ गई। दरअसल अरीशा अटकी। इस्माइल साहब उसके बोलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ महीनों पहले मैं एक औरत के पास गई थी। वो दम दरूद पढ़कर लोगों की परेशानियां दूर करती हैं। उनके पास बहुत इल्म है। मैंने हुरिया के बारे में उनसे जिक्र किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हुरिया पर एक काला साया है। फिर उन्होंने मुझे कुछ तावीज़ दिए और कहा कि मैं ये तावीज़ हुरिया को पानी में घोल कर पिला दूं। मैंने वैसा ही किया और फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे एक धागा दिया और कहा कि यह हुरिया को पहना दूं। लेकिन जब से हुरिया ने वो धागा अपनी कलाई में बांधा है, वो हम सब से कट गई है। अरीशा की आवाज़ नम हो गई और वो पुतला इस्माइल साहब ने भूमें सुकड़ी। उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं कि वो कैसे वहाँ आया। अरीशा ने जवाब दिया। आपको यकीन है कि वो औरत दम दरूद करके लोगों की परेशानियां ख़त्म करती है? इस्माइल ने तस्बीह नेज़ पर रख दी। जी मैं समझी नहीं। अरीशा उलझी। बेटा वो औरत काला इल्म करती है। इस्माइल साहब ने कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद कहा। क्या? अरीशा को सदमा लगा। जी, और आप वहाँ खुद नहीं गई थी, आपको ले जाया गया था। इस्माइल साहब ने धीमे लहजे में कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? अरीशा सोच में पड़ गई। सोचें, अब कोई बात तो होगी, कोई ऐसा अजीब वाकया जिस पर आपने पहले गौर नहीं किया होगा। इस्माइल साहब ने सोफे से टेक लगा ली। अरीशा सोच में पड़ गई। एक बात है। अरीशा कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद बोली। मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ, प्लीज़ उसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अरीशा ने इल्तिजा की। इस्माइल साहब ने सर असबात में हिलाया।
2-3 महीने पहले की बात है। मैं मामूल की तरह यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी जब रास्ते में एक सुनसान जगह पर मुझे एक लड़का मिला। वो किसी जगह का रास्ता पूछ रहा था। मैंने उसे रास्ता बताया और अपने रास्ते चल पड़ी, लेकिन न जाने क्यों मैं उसकी जानब खींची जा रही थी। उसके जैसा हसीन इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मेरा दिल करता कि मैं उसे देखूं। फिर एक दिन वो मुझे फिर मिला। हमारी थोड़ी बहुत बात हुई और फिर ये मिलना रोज़ का मामूल बन गया। मुझे लगने लगा था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। कुछ दिन के बाद दानिश पाकिस्तान आ गया और वो शादी पर जोर देने लगा। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। इस दौरान मैंने उसे उस बारे में बताया तो उसने मुझे एक जगह का पता दिया और कहा कि तुम उनके पास चली जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगी। मैं बिना सोचे समझे वहां चली गई। वो एक जगह एक सुनसान इलाके में थी, टूटे फूटे घर जिसमें कोई भी आबाद नहीं था। खैर, मैं उनका पता ढूंढती ढूंढती वहां पहुंच गई। मैं अंदर गई तो वहां पहले से बहुत सी औरतें मौजूद थी। मैं भी जाकर उनके साथ बैठ गई। वो एक आस्ताने नुमा जगह बनी हुई थी। कमरे के एक तरफ तख्त डाला हुआ था और आगे एक मेज़। बाकी का सारा कमरा सलीके से सजाया हुआ था। मैं काफ़ी मुतासर हुई उनसे। कुछ देर के बाद एक काले लिबास में मलबूस एक औरत कमरे में दाखिल हुई और आकर तख्त पर बैठ गई। कुछ देर बाद मेरी बारी आई और मैंने उन्हें अपना मसला बताया तो उन्होंने मुझे कुछ तावीज़ दिए कि मैं इन्हें घर में रखूं, और कुछ तावीज़ उन्होंने मुझे पीने के लिए भी दिए। मैं ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी उनकी सारी बातें मान रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो काला जादू करती है। अरीशा ने तफसील बताई। वही लड़का जरिया बना है। लेकिन क्या आप ये को यकीन है कि आप किसी इंसान से ही मिली थी? वो हल्का सा मुस्कुराए। जी। अरीशा हैरत से उनका चेहरा तकने लगी। कोई ऐसी बात जो आपको अजीब लगी हो? उन्होंने मदम आवाज़ में पूछा। जी, एक बात थी जो मुझे काफ़ी अजीब लगती थी। वो हमेशा मुझे किसी वीरान जगह पर ही मिलता था और एक बार मुझे वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर दिखा। मैं वहाँ जाकर उससे बात करने लगी और फिर कुछ ही देर के बाद मेरी दोस्त मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गई और उसने मुझसे कहा कि क्यों पागलों की तरह अकेले अकेले बातें कर रही हूँ। मैं काफ़ी हैरान हुई। मैंने सामने देखा तो वाकई वहाँ कोई नहीं था। शायद वह मेरी दोस्त को देखकर कहीं छुप गया था। इसके अलावा मेरा उस औरत के पास चले जाने के बाद उसने मुझसे मिलना कम कर दिया। अरीशा ने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, बेटा, आप एक बहुत ही बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी हैं। ये खेल वही औरत खेल रही है और उसका शिकार हुरिया है। आप तो बस एक मोहरा थी उस खेल का। उसका मकसद आपके ज़रिए हुरिया तक रसाई हासिल करना था, इसलिए उसने पहले आपको शिकार बनाया। इस्माइल साहब ठहर ठहर कर बोले, बेटा, अल्लाह ने बहुत सी मखलूक़ात को तख्लीक किया है जिसमें एक मखलूक जिन्नात हैं। कुछ लोग जिन्नात को अच्छे काम करने के लिए कब्ज़े में करते हैं और कुछ बुरे लोग जो शैतानी अमलियात करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए उनको अपने कब्ज़े में करते हैं और उनके ज़रिए बहुत बुरे बुरे काम करते हैं। जो शख्स आपसे इतने दिन से मिल रहा है, मुमकिन है कि वो इंसान ना हो और वो भी उस औरत का भेजा हुआ एक शैतान हो और बस सिर्फ एक हसीन चेहरा लेकर आपके सामने ज़ाहिर हो रहा हो। इस्माइल साहब की बात सुनकर अरीशा की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ी। क्या उसने आपको भी कोई धागा दिया था? इस्माइल साहब ने इस्तफसार किया। जी, अरीशा ने तेजी से कहा। उसे उतार दें फ़ौरन, और जितनी जल्दी हो सके हुरिया की कलाई से भी वो धागा उतार दें। उन्होंने उसे ताकीद की। अरीशा ने फ़ौरन उसे अपनी कलाई से वो धागा उतार दिया। इसके अलावा जो भी कोई चीज़ उसने आपको दी है वो आप दूर कर लें, खुद से और बाकी सब से। जो पुतला आपके घर से निकला है अब तक उसका असर ख़त्म हो चुका होगा और साथ ही हुरिया का डर भी कुछ कम हो चुका होगा, क्योंकि उसके ज़रिए वो हुरिया के दिमाग को मफलूज कर रही थी, जिस वजह से खौफ उस पर हावी होता जा रहा था और वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं बची थी। आप इन तमाम चीज़ों को घर से निकाल दें और सुबह शाम मंजिल पढ़ें ताकि बुरी बलाओं से आपका घर पाक हो। और दूसरी बात ये
کہ بیٹا جادو کرنا اور کروانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو کرنے اور کروانے کا مطلب اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ یہ شرک میں شامل ہوتا ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں رہتا جب اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تمہیں۔ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر کیوں ہمیں کسی اور کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان سے مانگنا شرک میں شامل ہوتا ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ میں شریک ہو چکی ہیں۔ بے شک آپ کے ارادے غلط نہیں تھے، لیکن آپ کے ذریعے اس نے بہت سے ایسے کام انجام دیے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اب آپ گھر جائیں، اللہ سے توبہ کریں، کلمہ پڑھیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا کثرت سے ذکر کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک وہ بہت مہربان ہے۔ اسماعیل صاحب نے ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ عریشہ بے حس و حرکت انہیں سن رہی تھی۔